जाल म्हणतो का म्हाका सांगना कितें प्ले कार्डाचेर सांग मातशें आमकां ना प्ले कार्ड बेजिकली मुद्दो असो की हे कोर इश्यूज आसा जे गोंयांत आज कोर इश्यूज म्हणटा ते कॅश फॉर जॉब स्कॅम लँड ग्रॅब स्कॅम आनी अशे इतर कितले कितले इश्यूज आहा हे इश्यूज डायवर्ट करून हे इश्यूज डिस्कस करूंक नाका सरकार इज रनिंग अवे फ्रॉम डिस्कशन ऑन दीस इश्यूज दॅट इज वाय वन डे सेशन हो म्हाजो मुद्दो आशिल्लो आतां तातूंत ओपोजिशन म्हणून तूं प्रोटेस्ट कसो करूंक शकता एक की तुवें वचून बोवाळ करप आनी रन द रिस्क ऑफ बींग सस्पेंडेड आतां दुसरे जे आमचे वांगडी आहा तांणी अशें डिसायड केलें की तें करचें न्ही म्हणून सो मागीर तुवें सिंबॉलिकली तूं प्रोटेस्ट कसो करतलो तूं उबो रावन तुजें प्ले कार्ड घेतलें थंय तुज्या जाग्यार रावन तुवें बोवाळ करनासतना प्रोटेस्ट केलो तो प्रोटेस्ट हांवें केल्लो आहा काळे फिती बांदलेले काय इट इज मॉर्निंग इट इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी न्ही इट इज अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आनी ते ताजे खातीर अशें घालप आसता हे सगळ्यांनी केल्लें आहा हाजे पयलीं इन्स्टन्सीस आहा की थंय दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या प्रदेशांनी थंय नॉन बी जे पी सरकार आशिल्लो आनी एक दिसाचें सेशन केलो जाल्यार बी जे पीन प्रोटेस्ट केल्लो आहा आनी दे हॅव कॉल्ड इट अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी सो दॅट इज नथींग न्यू इन दीस हांगा मुद्दो कितें की एक दिसाचें सेशन कित्याक एक दिसाचें तें 2 दिसाचें न्ही तें हें आतां गव्हर्नर्स एड्रेसीस आमच्याक कांय करूंक जायना तातूंत इफेक्टिवली एक दिसाचें सेशन हें कित्या खातीर पर्रीकार जेन्ना दुयेंत आशिल्लो तेन्ना एक दिसाचें सेशन केल्लें बिकॉज ही वॉज हॅविंग अ टर्मिनल डिजीज कॅन्सर आनी हांव तेन्ना रुलींग पार्टीन आसलो हांव ते सायडीन वचून हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें की एक दिसाचें सेशन घेतात आमी बजेट पास करतात कित्याक ताका अशें अशें जालां आनी तांकां एक काळीज व्हडलें आशिल्लें जे ओपोजिशनान आशिल्लें तांणी म्हणलें ओके बरें आहा आज अशें पेक्युलियर सिच्युएशन कशें कितें आहा कित्या खातीर एक दीस सेशन आनी बेजीक प्रॉब्लेम कितें जाता की सेशन म्हणल्यार लेजिस्लेचराचेर कंट्रोल गव्हर्मेंट आपूण करूंक सोदता स्पिकराच्या हातान कांय ना स्पिकर फक्त चलयता तें स्पिकर आतां पळय बिजनेस एडवायजरी कमिटीन आमी आमचो प्रोटेस्ट सांगिल्लो स्पिकरान आतां म्हणलें कितें तुमी बरोवन दिवंक ना बरोवन दिवंक जाय आमी जेन्ना मिटिंगेन आसात पळय आनी आमी जेन्ना उलोवन दाखयतात तर तुमी मिनिट्स करूंक जाय मरे ताजी बिजनेस एडवायज कमिटी शूड से दॅट देर शूड बी नेवर बी अ वन डे सेशन सो वाय इज द गव्हर्मेंट हायडींग गव्हर्मेंट इज रनिंग अवे फ्रॉम समथींग वॉट इज इट दॅट दे आर रनिंग अवे फ्रॉम फॉर यू टू आस्क आतां ओपोजिशन तुमी म्हणटाले युनायटेड ना हें ना तें ना तूं एकलोच थंय उबो रावलो तें कित्याक गेलें हें सगळें दॅट इज अ क्वेश्चन दॅट यू हॅव टू आस्क देम आय एम अगेन्स्ट दीस बट आय एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द थिंग टुमोरो आज जर हांवें वॉकआउट केलो जाल्यार फाल्यां खंयच्या तोंडान हांव परतो वॉकिंग करतलो सो देरफॉर हांव थंय उबो रावलो आनी हांवें थंय म्हजो प्रोटेस्ट दाखयलो आनी हांव फाल्यां रावतलो ऑल्दो आमचें कांय येवचें ना फाल्यां आमचे कोणाचे क्वेश्चन नंबर लागूंक ना कितें जाता तातूंत आमी करप आतां जाता तितलो इशू रेज करप जाता तितलो आवाज उठोवप गव्हर्नर कितें म्हणलो हप्ते वर्सां ही वॉज टेलिंग मी अबाउट सर्टन फिगर्स डिटेक्शन क्रायम डिटेक्शन फिगर आय टोल्ड हिम एज यू हॅव रेड वॉट दे हॅव गिवन यू आय गिव यू द अदर सायड टुमोरो बट द प्रॉब्लम इज टुमोरो देर इज नो आय कॉन्ट स्पीक ऑन द गव्हर्नर सो एनीवे दॅट वॉज इन कॉर्डियलिटी ही इज गॉट अ गुड रिलेशन विथ मी अदरवायज पूण आयज तुमी ओपोजिशन याक ना हें सारकें दाखोवन दिलें म्हाका तें कोण हांवें दाखयलें ओपोजिशनाचें एक आसा एक ना हें दाखोवपाचें रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हज्या हातांत ना आज हांवें कितें केलें तें रॉंग केलें वो रायट केलें तें तूं सांग तुका जर दिसता रॉंग केलें जाल्यार कितें रॉंग केलें तें सांग हांवें रॉंग कितें केलें तें सांग एक आसा एक ना कोण कितें आहा तें सगळें तुमी ताजो निश्कर्श काडात आमी जें कितें करूंक जाय आमकां हांगा लोक कित्याक धाडटात लोकांचे प्रश्न आहा लोकांक उत्तरां जाय आनी लोकांक उत्तरां हे दिवंक सोदना हो इश्यू आहा सो लोकांक उत्तरां मेळना दीस इज अ मॉकरी ऑफ द पीपल इट इज अ क्रुअल जोक ऑन द पीपल ऑफ गोवा ताजे खातीर आमी वी हॅव टू शो अवर प्रोटेस्ट एंड ऑल्सो रेज युअर वॉयस वीच आय हॅव डन ओके